زمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لثوبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد له أنصتوا واسمعوا وعدوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وعدوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وعدوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على موالد وتمنك منك بالخير ويخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم ومجد وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد masyaallah hadirin jemaah rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak kita mengeluh tentang krisis ekonomi. Banyak kita yang mengeluh tentang krisis kepemimpinan. Banyak yang mengeluh tentang krisis anak yang tidak mempunyai akhlak yang akhlakul karimah. Oleh karena itu masyaallah hadirin jemaah rahimakumullah, semuanya itu tidak ada yang namanya krisis kecuali ada krisis akidah dan akhlak. Oleh karena itu, Syekh Abdul Hasan An-Nadawi Al-Hasani di dalam kitabnya yang berjudul Ilal Islamin Jadid, beliau mengatakan teriakan-teriakan orang mengatakan berbagai macam krisis, apakah itu krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepemimpinan dan krisis lainnya, itu semua tidak ada. Semua bermuara dan kembali hanya kepada satu krisis, yaitu krisis akidah dan akhlak. Dengan krisis akidah dan akhlak itulah akan melahirkan krisis ekonomi. Dengan melahirkan krisis akidah akhlak akan melahirkan krisis kepemimpinan. Artinya pemimpin-pemimpin yang tidak berdasarkan atas bimbingan junjungan kita besar Muhammad SAW. Krisis anak soleh karena banyakkan di dalam rumah tangga kita yang tidak menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Atau dari krisis akidah akhlak, dan akhlak itu melahirkan krisis-krisis yang lainnya. Itulah masyaallah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, semua krisis itu tidak ada, yang adalah hanya krisis akidah dan akhlak. Dan penyebab dari krisis akidah dan akhlak adalah karena banyak sekali di antara kita umat Islam yang tidak mengenal manusia yang paling mulia, junjungan kita besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, seorang ulama besar, mantan Menteri Penerangan Arab Saudi yang bernama Syekh Dr. Muhammad Abdul Yamani, beliau mengarang kitab yang berjudul Al-Limu Auladukum Mahabbatur Rasulillah. Ajarilah anak-anak kalian untuk senantiasa cinta kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu beliau juga mengarang kitab selanjutnya yang berjudul Al-Limu Auladukum Mahabbati Ali Baitin Nabi. Ajari anak-anak kalian untuk cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Akibat dari banyaknya anak-anak kita, tidak banyaknya umat Islam yang tidak mengenal siapa sosok manusia yang mulia, manusia yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah memuji manusia yang mulia itu dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Para ulama mengatakan, idza kana rabbul 'arsy jalla jalaluhu asna 'alaika, fama miqdaru ma yamtahul wara. Yang artinya apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memuji kemuliaan dan keagungan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, apakah pujian-pujian yang keluar daripada setiap manusia, atau banyak di antara kita yang mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, tapi tidak kenal siapa sosok yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, tidak mengenalkan anak-anak kita kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, sehingga gersam di dalam kehidupan umat Islam. Di tengah-tengah kehidupan umat Islam akan panutan, di mana panutan satu-satunya adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Masyaallah hadirin jemaah rahimakumullah. Di dalam kitab muqaddimah kitab Al-Limu Auladukum Mahabbatur Rasulillah, Syekh Ahmad Abdul Yamin mengatakan yang artinya, alangkah indahnya jika di dalam rumah tangga seorang muslim atau seorang ibu duduk bersama anak-anaknya, seorang ayah duduk bersama dengan anak-anaknya, mengenalkan sosok manusia yang mulia ini, lebih-lebih di bulan yang di dalamnya dilahirkan
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia tersebut manusia yang tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan namanya. Padahal seluruh nabi dan rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya masing-masing. Wa da'a ila jami'ir rusuli kuna bi ismihi wa khassaka anta bi rasul wa bin nabi. Nabi-nabi dan rasul dipanggil Allah Subhanahu wa taala masing-masing dengan namanya, sementara tidak ada satupun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil oleh Allah dengan namanya. Saking mulianya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana sayyidu Adam wa ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Adam wa man tahtahu, Adam wa man ba'dahu tahta liwa'i yaumil qiyamah." Yang artinya aku adalah penghulu seluruh anak turunan Nabi Adam dan aku tidak sombong. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam dan semua para nabi dan rasul tahta liwa'i yaumil qiyamah, berada di bawah bendera besok di hari kiamat. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan al-jannatu haramun 'alal anbiya qabli. Surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi sebelum surga itu dimasuk oleh diriku. Wa haramun 'alal umami qabla ummati. Dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat sebelum umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala dimasukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Imam Ibn Asakir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bersabda, "Adibu auladukum ala salasati khisal." Didilah anak-anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta nabi kalian, wa hubbi ahli baiti, dan mencintai keluarga Nabi, mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adibuhum ala tilawatil Quran, dan didiklah mereka untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba kita kepada zuriyahnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang senantiasa untuk membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari segala fitnah akhir zaman, dilindungi dari segala musibah meskipun musibah sekecil apapun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Husnul khatimah setelah panjang umur, husnul khatimah setelah kita diberikan sehat walafiat, husnul khatimah setelah kita diberikan yang soleh solehah, dan husnul khatimah setelah kita dijauhkan dari segala musibah sekecil apapun. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam husnul khatimah, berkumpul dengan keluarga kita, berkumpul dengan anak kita, berkumpul dengan sanak famili kita, dan mudah-mudahan yang terakhir berkumpul dengan kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa innakum kalamullah al-karim bil jalal wal ikram. Allah taala yaqulu fi qawlihi alladhi wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته انه السميع العليم. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب عظيم انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-gharar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum manasik taqwa wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyika qadima wa lam yasalka ila alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuharrajuna min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ya ayyuharrajuna min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasul Amin, Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq wa ala Sayyidil Awwab Abdul Mu'minin
سيدنا عمر بن الخطاب ونجم القرآن إمام القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام الناس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب والأئمة سيدنا علي الحسن والحسين ولأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا والعمل مع الدماء من قوم الناس سيدنا وسيدنا عباس وعلى باقي أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وفي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل محمد سيدنا محمد اللهم ارحم محمد سيدنا محمد اللهم اصلح من في صلاح صلاح الاسلام والمسلمين اللهم اهلك من في هلاك صلاح الاسلام والمسلمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وضر الداء وخيبة الرجاء. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لكم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله وعليكم وادعوا بسببكم ولا تذكروا الله يوم عدو أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا